Federation Black Day Observation Agenda Black Day Observation Program 2019 8 January Tripura Astani TSF kai Northeast Student Organization Kendra Sarkar CAA tumani pore erpore CAA khaimani apnar charda gyangai Citizenship Amendment Bill অথবা Citizenship Amendment Act अपना चाहते हैं और peacefully Tripura Student Federation some of the soil student federation of movement company more movement is hakawo 2019 non-congress non-leftist कताल कशे Tripura हास्य सरकार है मने तब बहुत सरकार ने जोते छी बहुत सरकार ने 11 मास 11 month ছাত্র রঙে আন্দোলন সহ্য খাইলিয়া বংনি সাকাও গুলি খাইয়ে 8 জন চিনি Tripura স্টুডেন্ট যে ক্যাডার ইনজুর্ড খাইয়া ভাগ্য কাহাম বড় বাকি আপনার প্রতিবাদ খাইয়ে জাস্টিস সানি সিন্স 2019 ni simino abo black day observe kaitu I personally Jagadish Devarma ex-TSF vice president angbono strongly oppose kayo তাই তাবো আং যেটা সামুখাই তমনি আনি যে অর্গানাইজেশন আবো স্ট্রংলি অপোজ করায় স্টেট গভর্নমেন্ট নো তাড়াতাড়ি ম ফায়ারিং খাইমানি কস ফোনগৈ কারণ ফোনগৈ রিপ্লাই দি মানে তাবুক রিপ্লাই রিয়া আমতে খেনে Tripura হাসতেও गोबां मा दिसिबाय जों लुगै फाकिया Tripura सानि सागो जे कोनो गभर्नमेन्ट फानं दं बेबाबो तमले बनो इच्छा खाइनो सातक पितक खाइमानि अबनो जाजा गियानि तिनि ब्लेक डे अफ सत्ता कैसे दं साइथागा दाबुनो जस्टिस मा खाजि गबा साजे जेहेतु दंनि बा जाग Tripura मा थरिवा एमएलए तेर जन दङ आबनो तै एसेम्बली रग ककि सजागै तैसा रिपोर्ट अफ सानजाका अफ कोर्स एसेम्बली ताव बुस्कम गस्टरि तमले बनो अधिवेशन चले जों तिनि Tripura मा थनि एमएलए दङ साना अबनि कासिया तमले कोइली खाजि 1 तारिख জানুয়ারি 2019 যে এরেন Tripura ছাত্ররঙি সাগো যে গুলি ফেমানি আবো তদন্ত খালি বিনি কাশা রিপোর্ট জমা নিতে চিঠি খবর